aton kata fo Gambia bantalam fan ko di diaspora mbe mo be kontonna mbe Gambia dingol be kontonna jumalumba ni wato sita 9 o'clock dolko talan konon ton na kanto alkela moy Choice FM la min felantalie sencha basate ba kono e mandin banta bala mandin ka kacha ba mi ikakale mandin kangla anin ku jama fanan ka kacha je min be dendim fatafiya ni na harmadiya nyantola menna fasar la bal konton na membe dending kombor real estate la milka kordal wafi ka kordal was mul me ka topotoro ke e felale Westfield opposite Centrasis karambumbato anim Petrogas la essentiel bala bunjanto membale ton tebloto wassalam muameli nsidun kacha kono wala tonyati menna konyo mol be konton na men kata preacher man nyolti buba sise nyol baos mbe betem to la mbe jela aning Liverpool fans all many and bini lapila tonya sabati bi kacha bar Mohamed ni ko nyomol konton defona be nyaadu mo konton nal wala mi koto de bibi biba mba fona konton na bala bambani ya minna abe aida da boko sabe de nan mutola mba konton na ni fa bar muso nabu ka ben Fatoumata Dabo bar mama la fana mu mba fona konton na ke Muhammad Dabo Angola tonyalam men kala zolo nyinti ko bi kacha ko be kala wala multi social media wala multi WhatsApp, Facebook, kata Instagram nyolu wona sifa nyolu wona sifa Twitter nyolu matundanga fo katundela follow na to combo ndele bari yalo nyem manke combo nati bawo smartphone ela moy canal doro emina wato men doro ngan kawti hani kadun Twitter e malo ba mo men ndama Twitter lo bari fana man Twitter dada ndanga lo ne ba ngalo samen kete smartphone soto follow di ka mobile block le ni fanga ela dale la salo ni me amanye sepo wala mtonyati bimbo la katala fo ñin dong ñin social media lu ye ku kendo la dundi Gambia kono jambang fo du la kuriya ko wala warta fo la nafa ko wala warta bimbo la katala bari mbe men dundi la kacha kono nene aje janne katu mandi mbanta ba abe nyamen ka fo le nyama ko membe kerin ka ke nyamen pa modum be kontona fela redi kuto soto ali birkamaji anater mambe kontona la min konata anater nga masiba kodo je menkeda moli yake masiba koti bari mandi mbanta ba mamuta masiba koti imam fatiya kawando do kenum ko manto akata moli masiba koti dol fe masiba kumwa wala fo nimbototo ko manto ngaje fanan ko sirif tambedu ni ndura baji tambita nyoñamen ka nyola voice record nimbe mu ñin smartphone ni ñin social media lati wo ku sifalu mbol kala no la janyaadi la ka bondi bora ete munen yalo Mohamed abarka bake ela ñun kuma kan kendo kan bawo dunia hani kacha ya maro kawando nal bakela nga cross na miro ni na londin ni mi tanina jamano bitaka nyamin anim membe kering kacha nyanta kidenna walela fo jaw malom fo nyim malom nin kunyi nyaari lo nga nyoya mari nga banin kunimba manke kelenti do karanta aman fahamo bawo kunin mu fahamolti ka safer kulo sute anin ka londo soto e manke kelenti yo bar Gambia balafa wata bi bak ala Muhammad mil karanta baken ka wate la karama bi bak wala hakilo doyata hay certificate lum hay hakilo doya hay stupidity le kere Gambia nyum ban kunkan ala Muhammad e ka nyum men fote nyin social media mi inya bala ba ntenga jibe social ni bo bola mole nyoto ntella mandinka kanto social mu fennete mi alon ko abe dendin jama kuola abe dendin denna kuola abe dendin minim fen kuola abe dendin kafu kuola
bitaje ha ntaka fite nyini kala menna ha komanto bari ngafo iko imam fati kawando do yalo Mohamed mbe diamula Gambia no le ko imam fati mulonna le tinta manna ka imam fati fasa manna ka falkulu tentu manna ay kodo di molla mbe Gambia no kala mutandila ko alngan na lonnalu alnge bunya imam fati milbe na lonnalu nen ka fenja ma bija man bismillah amano a fenja ma bija man kulhuwa no aman inna tayna ka amano yalo ala muhammad janni be mo ba nenna janni ni juro katita ka dumal walin ba ne kirimo moy dawda isi ka ila wato ta yesu madum ala muhammad ala imam fati lonnalum momi yalon ka Facebook komanto ngajeje ye imam fati lan salo bonde muso bonde bin basitira to ni ya jube wasifal man bet ya banko kan Gambian ol bita kan nyamin alngan tanya falin yamoy imam fati bang lonna ko tan Gambian ol maninke imam fati damman na jam mol meta la janne imam fati mu lonnal banning atar ko mola mati bi ay kumala fo miyalon ko ay mansa kundal against wala ay kudola fo former regime mol ba support lan bar imam fati nyin kala man politique ke aman kuke ay men fo ni na ta dibe yon lonna dibe imam fati ka mol ka wanni minna amma fo sungudi yani fut kunta ya amma fo ni dia amma fo tulum bara kumala fo miyalon ko ndala dieroto kasite futuo konolom adum futuo kono futuo mul dino lati mi yanon ka siala futuo barakandita si barako soto je kewla nidiya mu musola arjanna talet kewla nidiya mu musola din la barakol ta na la futuo la ke bi moli ala kumol ta ye kunna yele man ni kama ko dolbe kam fara tan ya condemn adu woldol manya na kele mil be imam fati against ka ila misir me atanya adu niol be nyininka imam ya dalilo sota nyim bonni nan dami ama foko mbaba ko ten wala nasato mo ko ten na kabilo ko ten bar Gambia no ya stop imam al-falti han minti imam fati di ko bala firin ko dolike wo kenyanta ya ko dolike ye muso ke karadola ye imam fatita yo ke karadola albe Facebook albe commentol sala ba safela modo ne moy alfasiya wulula siye isi kutula ya horma ya bunya be hormanta abe mu hormanta yati molbe imam fati nenna molbe kumo be fola imam fatima amman fendi na bari Gambia no la nga nyone no bula anga fata kanna politician ol nen anga fata kanna banko nyaton kol ne ya lonna neno ni lonna fejo banko kaka banko ti barko le bo Somalia nyol be problème wala kono ni daga banko dol dibe bi Syria nyol ni ara banko ton len dulal dino folo to wala to janning mbe yurukos la nta sinyem fo bayre mbokku mo fe ba tulebul nin ko social media follow and si fatam fanso aya wajabende la katu niko si fatam fanso ti jang nung e si faniafo but sa futata tembo mento ni tata social media do wolum Facebook a femba mu Facebook ni WhatsApp la momondin kabila na la grupo terol be ni la grupo mo beni la grupo nyimma siba kusi falo nkolle ta sanke katan na nyim WhatsApp grupo wala tin nga fa mole ko nyin smartphone hani fanzu natalo be natali to kana kela mobile ko ni ya kela mobile ko ela mobile tata tinya wala filte bulo kono modo tata tombon atata mobile kisi fata da kudo jeje abakila modo nyin social media mosi hakilo tuje andu memori yamar la kukile nabi nim monate ya kullo kuola ka balo wiste folo nim mobile babul ya kisi ya lo mbaki isa kisi janni bediamul tokka katun kela mo voice ta ka record amanke bi mo effendi bi mo man sila kula nyamo e kata tolu
ani masiba wule o molu fitina molu setanu molu bilisa molu laban jankeriwolu abe kuma be dambal fo molu nin kambia banko kan hebar gambia kumo be ka fo nyim mobile ol kono nare kota nyim mobile ol kono modol bige e man kumo wuli men kan nin kuma kan data kanata data fo whatsapp atata fo facebook atata twitter atata instagram ikene ba fela band Muhammad ela kumo be nyato bari ye dula do fo e si hakko tu nyabake mba fola le adum ta banno la fola yaje ala Muhammad niamo e viral altol subab karanne le afo facebook nun diamu kala kanyanta ni kumo bula je tabo nona jannen duniya be banna o be tarraje le tabo ni nola dol bitala fo youtube ala Muhammad min fote milke tannim fulo natal ko nyetu banyo woto wale mari fente dundila ike fanke la mobile o kono nyin kama ko eni membe kanola nadde suta nyoko lola akafo ko nyin video call har min to video call sweetheart, I'm not seeing you. Yes. Yo adija maka folo sunjola e kana bo mele no I'm not satisfied. Ka sunjola folo nyitan dol ka folo sunjola baby show me your breast. Yaron baby Nigeria no ko baby show me your particular bal nyindo ka fola gammenol ko baby show me your breast esena moy man penje hanisai nada da fameta asina fay ko fendo fananta yakinya na wala kan nyuura amari sa wutol boni isna kemo hanisai man kontal ada femba be ka ke jumalati melbe tubabu du wala ka fo mola li wuran aliyal fannata linye dan mbal futula aliyaki whatsapp wala nan ko su ku beji inin biligate ila na fulo ne kay baraka aye nafa Gambia ta ya blog ya bondi Facebook ya bondi nyimdulal to ak ala nin kilay Muhammad Gambia ni be ka fo ko ne dia mu nya long bawo halime de be bito so may malo membe la banda e be kala menti ne modde ka chala nka ka nyotanka mobile ol tanka nyo record akam ite modo la kumo fo ya wuli tulung la kama ima wuli wa kama yata yo record Gambia dan formo siat Gambia bi coalition la kina formo siata jam ni change of government birana da Gambia no formo siat coalition 16 coalition 12 coalition 13 coalition million billion Gambia no bring change of government ke dan ko democracy Gambia la ke wulo mantar Gambia kotek mol la futwol de ka chala jang mol ka ñoo récolté ka fay formol kono mol yo si falta ya bula mol de ñoo nanga fanan kumata baba ke surtout nanata futu wala fannala e futulalu yamaro bal bulde surtout men kebe wula mbali yamar la ñinna ko annal musul la kullo alsa mabo bake alsalla kullol mabo bake ngo alkana mobile ke kullo mabo ranti mobile man ke samuta nyoti e kana model mo ele my everything is my mobile la ilaha illallah lumen na be everything na be la dunia duna nyamo kono ita fon balon na everything everybody ala membe tala koto ela dunia tinyate ni mobile ni ngafo mole ko nde Muhammad Dabo ntala kullo mbuka ke mobile ko nko kube kutal ke karatu mobile ko no mobile ka mo jamfale mobile ka filinole modola hajo tinyata bi amanke mo kurunti bara fen kuruntu mobile ko no mol nata ke mo kurunti wala na Bob Marley ya fa ko if night should turn to day nsi kuja maje dunia mo monding ye fansun kullo rasul oto ali ngalombe men katala social media ñin social media bi surtout ñi meyo campagne o me election o men kana bebe la mo fasala bebe kuma kurum fala bebe mo to tinyala ni tata banjul bi banjulun kolu men yalon ka foko inena keta mo kilinati mo kendol bije bar bi ka moje katum politiko la kuola akata Facebook kan yo tinyaje kan yo kadafi kan yo halaki ñim Facebook Facebook
nonto Facebook takeri nkalo nyola nga face to face sign face to face badal aketa Facebook akena ada kemunati face alako face masibo face tinya face kajafo nim Facebook nim dunta Facebook nyola ka kuya Gambia no le social media muta nyoti nyalte sai nunto ni dunta Facebook e kamune tarije e si doja poem kendo safe poem wala munti abuka tarik mallo e si moja fen kendo safe dol bije si story kendo safe e si talin kendo safe e si tara karanna e be karanna yakilo be yiwala bar sani dunta Facebook muna bije Papa Njai ni dol ko Bensura dol ko Adama Ba dol ko nyi mol be nyola mo nanela andu ni na nyil beju be boto wulula kendol la bar ndel no malankol mbe nyo nenila mbe nyo kajafel mbe nyo tati nyala a jareto wala ba Facebook ngafo mole nkoy ko Facebook atinyaro men wulu gambe amode dar natintele ntamen fan ferenda buga bo Facebook bar mo jama bije binke block le kadu ne tribalism natin te don ke block le nkan sinku mbalta ngedam fu ya fay kota dinko kono e siyo kuntuje oto alingan na formol falin kanyode da bang alinga Facebook ke Gambia da county ngafo mole nkoeko mune America samba nyato media rebranding media branding media wole America samba nyato e ka America no janata da kelola ni ala mo wuli kilimfa aka mune fo no casualty or two casualties mo fu dala fa asatari ala mo wuli kilin na fa bari ka fo le psychological war bari ndel keta churumpa fo dewti mankuning mankulong kuto anata Kenya masibo kodo bije niaje la banko kan kana o samba Facebook e kam molle kijo tendi la banko la dol fon bije kon nante ayatinna e ka kuma sibo kolta e ka fo Gambia be ten abbe kon nante nka modol je Facebook e ka fo fan ko ha man sa kunda e ke wude ya dundi jan wala mu gay ala ya long annabi ya long ko Gambia jang gay ati jang andu nanata gay anta sonna mba wulen bar dol ka sa fe Facebook le ko alma baro ya sign abbe konnante ya hasidia iman la fi fauna iman la vila bankola wo man nyati ne wuli ya la bankola oto ali ngandaji kol falin ngandiya munyal falin nimbe kada kuma kende folat dron na konnante ya be talala nyokan bari kam modo ja foko bi motalo nan tabe damen isi si ye alpha balta ye to la nyokan ye neni fo la kurso kon ya sen WhatsApp e ka diatene ka tu mote de consulter but alo be sutela nandiro len takkijo tendi jan kaja firo len takkijo tendi jan konnante alen takkijo tendi jan hasidi alen takkijo tendi Gambia la andu a besa kata min tole social media kundin param isaje moya ke Facebook hey mola masiba ko niyete folo yaje simula kan niya sutura hani yomal kiyama ala si sutura ne hadama din sutura ala fona ke sutura ala la ke makoy ala la ke makoy yeta nyato bad ne hadama di tankeren ala ke fanan tankeren nin kusi falu nyille na tundol tinya nyille masibo nati nyille kajafiro nati mol katu dol be social media bi wala ba kata kanne e ka kuma kendol la foje e ka kuma kendol la foje
ita motinya ñina kumayata ñina beteyata bora ila kuma bena ala Muhammadu wala mu toñati yemin fo abe laari wonyale abe ala wonyale Gambia no la nganta nya falin Gambia no li Facebook ni WhatsApp ke ño nene ni ño bane no ni ño la alpha ne no ni ño la pati ne no ni ño ko mane no ani siol fananka lo kabula ño la siola kabula ño ko mo la kabula ño la dino la anin kabula na lonna lanke neng dukare Gambia no silang al nga sabari nga kuma kankolan kanyamba nga banko doku ngani yola ka banko doku kaja firobu ka banko doku ntelle denta nyam banko lan tella tam nyam bankunti ntella ka nyo bade ntella ka nyo kulli ntella ka nyo la nyo ni ntella ka nyo la mo ninin ntella ka nyo nyinin bari Gambia China miro si warata abalafa warata ajakalo warata adeng warata mole sabari mbedani rokela alnga kayan Facebook le Gambia tinya Muhammad ya min fa kumata bakele momo ndimbi be nyum bankun kay si hakilo to bak hani mobile o nini mobe diamu leta ta nyata nyokan idiamu nya long modo bi jaye ko la ko he muna karla be nyaadi le karla ko je nyaada dunte ko ta be record kay imalo abin janini mobe diam la baka telephone ta ta ba fa do aka fa di ko nyaadi yo di je ke ko be o nyaale atabuka fem fo ndorong ala ko kiskis ba feka fo dole muna be kera be record lola hal muso ni be dante la laftala idia mu nyalong ni la muso kes le dia mu nyalong mol ka nyor record janne e ka seto pota e kala moli e ka delaw ni fer jawolta kala moli ka molla kuma kanta be bulu e ba fala kyo e ni manyen nan kam dinnan be janjande la dunya kono momon nim fanan e musu bang e munon bang nini muso fereta alebe mala nyami yedi amu nyalo yale be danne fanto nyami mobile o Muhammad ya min fa ka jolon na ka filila ka sunyala ka tinyale ka samba black market ka repair itala memory card etar wokono itala mobile la fonko kon self memory ala imbil memory itala kuwol bije la futu suturol bijani la ku ko temal mi yalon ko la private life lom na corporate life soto janne nga private life soto janne nga social life soto janne bar mole Facebook ni ñu WhatsApp leta ka nyola private life ka evacuate wo manya naka ke momonding ayala private life soto le corporate life bijele social life be kerin bari alnga lombe mala nyoka nyami be danna nyola kuoto nyami be kanya na nyola kuoto nyami wole fisa ka nyonga ebola banta dol futunya koleata nyum bankun kan dol fintinya koleata dol borte bota Gambia je tata dol la hajo tinyata dol ngai bolata banda alnga sabarota Gambia mbedental nyum bankunga doyatal ni modo ma ye modo le toni Gambia no le alnga sabari Gambia no alnga sabari nga nyo suturan kaka nyo ngai bola banda nyum fennete mingalon ko akoleata bakele Gambia no le mbediamla mo be momoronding ibe ñu mobile to be Facebook ibe internet o kono alon ko be mala nyani alon ko be minkela ye diamu nya long ye fokumo long ye alon ko hani mari be dia dum fe nyong modol la dun dunya balwo ma ñu mobile man tan wol bul foka mol tinya dol yake fenni ndana kan dol yake ka mol malundi dol yake ka mol la hajol tinya alnga hakilo ti ñom banku doyata la Gambia be doyata Gambia be killing nimmal kulata mo kam basse Gambia be la dental nalata mo kam bi ni be bantale yow ñale ka fo la Gambian we Gambia be la represent alnga ñone no bula alnga si fatam fanso bula alfa si fatam fanso aya haramula manka aya konna haramule ala le siyo be da si man fisa city fisa mante ya wo be ala le ya mo be fisa manta o fanda ka bo men silata ala nya ay dino londi akabarua halalo la akabaru tarola adu ay alala wato londi asilata ala nyante sole kumutano moti min fisata dina membukake bar Gambianolu nga Facebook nga dana tambilet nga WhatsApp nga dana tambilet wandi keba neng wandi futu kacha
kambar musol ta ke natal ke video ka ke Facebook gambianol ala bula gambianol al ngani jawya bula kono to kuya dang bison kono ya ba al nga bula mbedi amula mole pati nyaton ko la albu enenna membe politiko wato la kono politiko kana la katale bol molla badiya ba nyamal politiko ya tar badiya be kering mole ba politiko mu nyo sanaw yalti anin ka nyo ya ka nyo kampaya ka nganya nyola nga yanda nyola fela nga nyo kontani ndi nga nyo badi yandi tubabol coming from drum to bring unity and to foster understanding and to promote peace politiko muoleti bor gandala politiko keda hatred aketa segregation olti aketa castigation olti moli be nyo intimidate la muna munyinti mako inga barakayo sibam modo biye wayete ke damin ina tara particular la ko diata banna mo be modo nenna wolu no kabulo na sin be ko tala kudu albe nyo banen na min la ko le ma long no mari dara ka fendi sama sinin pour ko je fay katinya ala bundale ni mo si nyo bane wala kula ba albe nyo record la hanna minister mol ka katal pour ke record ke ngay bola banda falma non ko palasitiyamu ala la fangalati ite kalo eke malumo malundi sama sinite la silicita wo dinyini mo sibete bala men so nyini ni ajani ninte ke bal fal buka so nyo danko la wala eni modo si dani adanka danko kayela mala ko sinya worowula silam ni de mo la silo nyini de wala silo danka ete la silo nato nyini afedal be mu danko se bute man ni de modo ta bibe kam fara kan sama sinite la modo sita wala modo nyini nol bari yo ngay bola banta sinitara mo nato nyini abe kala nyaadi hey man nyun kol ko ni be boro fayla ka foko ne buka faya ni fijola mbal diamundi la mbal dandar la gambia nolu al nga sabari gambia nolu al nga sabari mil farambe banta al safer kendo ke Facebook gambia dil mi alon ko online radio bal bulu gambia al man fen so to bilin so man da fotilo boy nyem banku la malukuo nyem banku ngay bo anun gambia dil jama bi je nyin ci fotam fanso ni safer jawo gambia dil milie online radio soto banda wolle bala ala la nyin ndiroke nale mi so dal yana ya dada barabe gambang albe siol dundi la nyola siol dam malla ka futu ya momo ndinje jambi dam manke fanti ni momo ko ma keskisi fatike ni indiano ni chinese odel ale nyin siol dalo mala man sayalt ayenda enke bankolti ayenke nasiol ayenke scanfolalt wobe mo ala mansayalti kan kawandi nyamo kawando wolon kan nyo kawandi ala mansabayal bara kolal ke kilindinal yandani fofen na ngakali bar gambia nolu mbe siol tammindi la nyola siol be nyon nenna siol bita Facebook ada beka da min tolti dinne mo wuluta 93 kana santeng memma buluba na marabo nyoto wolle be nyinna ndaka jakale niko sa university be Gambia college be Gambia karamul siada Gambia Gambia la karamul la siani university la nani college la na ay masibo dole wulu Gambia kam bawon kolen ka karanne nga kulin bar Gambia no lim karandale dama hakilo sukita yalon ka examo pasa ni mu karanati te kilinti ha modo bijo ka karanne pour ka tambi bar modo bijo ka karanne pour ka faham ndama lañen ne tata melti makay jana etata makarere etata forobe college etata Cambridge etata Oxford etata male ka fo damim na Harvard University ndama la wala ndalata menna don harma di imu menti ay kessa yokuni. It's not the type of clothes you wear, type of food you eat, type of job you do. That doesn't signify who you are, but the best thing that comes out of you has to be productive or educative. Wala muharamadi yad amanke ikamin domo ikamin dum ikamin ke itamu jumal bari itek la nafa anila miro la yirwa anila hakili maya ila kuning wala kumayata dine nyimbeti Gambia ja ninka wata minna kaito ma wala hakilo sukita beti ndele yamera le nemo buka karangano amato safeno ndele yamera wala hakilo kuyati nila famu hakilo kuyati Gambia no le benyin safero be la Facebook because mo me akilo manja wota safero ke no la Facebook wota safero ke no WhatsApp ale formos yele
albe mod at la dol fol ka mod at le buka sare ndon yenta adima without seeking my consent nka retrieve from that nka bojel you must seek my consent then you bang add like to this so-called nominal WhatsApp group, I don't know, whatever you call it. Man interest ala B, momo yang at, ya Mohammed at, ya mandim bantaba at any nominal WhatsApp group or so-called group may forgive. Here and hereafter may forgive. Mandim bantaba until natal ka Gambia kambendi. But modo le WhatsApp group o lo muna kama to propagate tribalism, dola do ko multi. Dolby je wolbe panendiro propagate kan dolby je wolbe total segregation o bole propagate kan Gambia kono jang political it comes and go but na humanity that remains niaje bi mbeñu ndol dundula je bi lafta ka diamu jama laba mole bawo nimbi mo filte ka bi mole bula nyenina nimbi mo fate ka bi mole bula badela alnga nendirol kanya nendiro ka barakole bo bankola na warta kaja firo ka barko bo mola adu nim banko dim futa banko be fulale al nendiro kanyang niaji be wata tambe 22 years Gambianol buka nyembek ala buka kufa nanke kenseng bar mbe mingurungurla ala mina fenne dila molla jan han suku la fa be kole alebul ndela fa nganyem foy bar bi man na kusa manyokan almamol la kawando nka kunna yena man ninke bane nka almamol ndeng nka musol tanka bondi nka musolta idin jono nka tembendi almamo fe alka almamota alka alalo lonnalta albenenna nali ajiki ko wala be barako kala Gambia la wala be barako kala to asikoy wandi alfa neno bawo nyekani mun ko ke mon la teloto ya nyapita ta be diminna la munana alka almamol nen munana alka lonnal nen ndel man politico understand fodum almamo man nyanna tarablato ba almamo man filin soto ba ye mo condemn hana ko ala ko kila ka yo ta yo against al mata against ale against ale kila ale against ha hana ko bonni hadiso ko nal ko al mamo badal tale na bon dal qur'ano ko nal yakuna yeleman hey mote nin lonnal buka al qur'ano yeleman di buke fansun ko mo la faje su kontuma jonnimma la hadiso momo lote bulata nyilila billahi wallahi nkalita imari saje nyala janni be fal nga bankol jala damiyano ko dino folota wolleto nga milkaran kitabol milkara be safari la kala bari felebe nyo fa asuta til ko jolo ni siyo mune wono nyin sifalo nyin bison kono yani ni balambaya ni nyin konto kuya jawo ni ngani ya fin jawo wala ya sabu adun Gambia noli surwal ko so hale lillahi yot dinga bayi linga yot wulbe Gambia murakan nae mol kinta wulpe ngo soto lala mbela bonna duta jambole fajundi la kami kuma mandi ya bar kuma baliya fana mandi mbe diya mo lola jang alman kende mabela binyo lola alga nyore kontrol bulaka sen alga fu bo fala ndol ni mbal musola lina talal ya kinyanan ala bula bi ala bula sinin Gambia sunkude nol fana nalla fellandiya kanyang al kakal fanna tal moli al kaki mobe fannata leke fan tereme mole ko mu jabol ikamere mu lajol ikamere mu mental ikamere mu potentiel di nyimbe ka ba pauno ni dollar ni euro ayo siye ita ala mutala ni foire ya be da ta ala mutala ye for respect ka fo mol mal ko dice dignity in poverty mo million dile ita ngai bo be janjan ni brinya fo chai fabisia na fala bon ifindi nya kolema kodo gun ka banne bar har ma dinga mol ka fo mo ka banne mo bu ka ban saya ka fo be samba photo kandu sini idin ni mota sonkala idin jama kata baynola ila mota si so konkonola ni dil ko te ko altel min bana alphabet ye dil finti nya ni idiamu nya kole andima nyum fanon koleat yeke mondi moti barabe kanyan namale halmadin yejulo men bule kan la isabalal ke sabawal nga ala dani nyine la don ala be nyine di lantella bawndel yamira demokrasi nim banku fale mu nyobane no nyin no nenol muna kulele beti ala nim bankunka ndel man hammo soto man mira man innovative man creative we are not even ambitious
Gambian on innovative na creativity niaje dawda doro nyone nolom. Everybody is eager to access Facebook and WhatsApp. Zukubet nalma bondi inim biligate mbal sula mbal sambala Hague International Criminal Court of Justice mbal sula court ale Gambia bondije because this Facebook and WhatsApp and other I don't know apps or whatever you call it, Instagram and Twitter, is causing more harm than good upon the Gambian society. Alim bondije nyina munda kumot pandile be masunto wassalam ala barakabaki.